হিন্দি ভাষাকে শিক্ষাঙ্গনে আরও বেশি প্রাধান্য দিতে ও সমাজের সকল স্তরে হিন্দি ভাষাকে মান্যতা দিতে ওমা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নৈহাটি বিধানসভার হিন্দি প্রকোষ্ঠের সভাপতি বিকাশ সাউয়ের নেতৃত্বে গরিফা হিন্দি স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল হিন্দি ভাষা দিবস। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দিভাষী বিশিষ্ট জনেরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নৈহাটি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সনদ দে, নৈহাটি তৃণমূল কংগ্রেস নেতা পার্থপ্রতিম দাশগুপ্ত ও অন্যান্য ব্যক্তিত্ববর্গ। हम सभी भाषाओं को बराबर सम्मान देते हैं। एक्चुअली আমাকে কেন এখানে ডাকলাম নিজেও বুঝলাম না, কারণ আমি নিজে হিন্দি না পারি বলতে, না পারি খুব ভালো বলতে, কিছু কিছু বুঝি। শুধু একটা কথাই বলবো, হিন্দিরও বিকাশ হোক, সাথে সাথে বিকাশেরও বিকাশ হোক সকলের। चाणी सभापति जिन्होंने ये कहा कि हमारी लिपि देवनागरी बने और उसके लिए बहुत आंदोलन किए। 1826 में 1826 तक भारत की राष्ट्रकाज की जो भाषा थी वो फारसी थी। अंग्रेजों ने एक फरमान जारी किया कि राष्ट्रकाज की भाषा फारसी भले होगी लेकिन उसकी लिपि रोमन होगी। रोमन मतलब जैसे आप लोग आजकल व्हाट्सएप फेसबुक में लिखते हैं, अल्फाबेट अंग्रेजी के और भाषा हिंदी की। उस समय लोगों ने पुरजोर विरोध किया और हिंदी को बचाया और फिर बाद में पूर्वोत्तर में हिंदी बिहार प्रांत में न्यायालयों की भाषा बनी और प्राइमरी स्कूलों में भाषा बनी। एक बस में बैठे हैं और हिंदी बोल रहे हैं, फिर वो पीली सी बस हवा में गायब हो गई और मेरे पास बच गई सिर्फ मेरी हिंदी, जो अंतिम सिक्के की तरह हमेशा बच जाती है मेरे पास। कहती वो कुछ नहीं पर बिना कहे भी जानती है मेरी जीभ कि उसकी खाल पर चोटों के कितने निशान कि आती नहीं नींद उसकी कई संज्ञाओं को, दुखते हैं अक्षर कई विशेषण, पर इन सब के बीच असंख्य होठों पर एक छोटी सी खुशी से थरथराती है यह। तुम झागाओ सारे सरकारी कार्यालय, पूछ लो मेज से, दीवारों से पूछ लो, छान डालो फाइलों के ऊंचे ऊंचे मनहूस पहाड़। भीतर हिंदी को लेकर के कुछ एक मिथ है। मिथ ये है कि हमें लगता है कि हिंदी जो है वो अंग्रेजी के बनिस्बत जो है कमजोर है, हिंदी अंग्रेजी से पिछड़ रही है। ये एक मिथ है, ये एक पूरी कल्पना है। बाकायदे আজকে এই হিন্দি ভাষা দিবস উপলক্ষে কি বলবেন দাদা? দেখেন, প্রথমেই আপনাদেরকে বলে রাখি, আমাদের হিন্দি ভাষা দিবস 14ই সেপ্টেম্বরে কিন্তু হয়, পালন করা হয়। তার সাথে সাথে আমরা 14 সেপ্টেম্বর থেকে 10 দিন হিন্দি পাখওয়াড়া হিসাবে কিন্তু আমরা হিন্দি ভাষা দিবস পালন করি। আজকে মূলত উমা ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানের, উমা ফাউন্ডেশনের মধ্যে দিয়ে আমরা আজকে হিন্দি দিবস পালন করছি গরিপুর হিন্দি হাই স্কুলে। আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামে যিনি মূল উদ্যোক্তা, তারা সমস্ত সদস্যরা কিন্তু এখানে উপস্থিত রয়েছে। তার সাথে আমাদের মধ্যে আমাদের সংস্থার সভাপতি ডক্টর মন্টু কুমার সাউ, তার সাথে আমাদের সংস্থার যিনি চেয়ারম্যান শ্রী রামচন্দ্র সাউ। এবং আজকে মূলত আমাদের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা হিন্দি ভাষাকে নিয়ে, যাতে আজকে দিনে দাঁড়িয়ে দেখেন আমরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে, যারা মডার্ন যুগ যাকে বলা হয়, সে সংস্কৃতিকে কিন্তু আমরা গ্রহণ করছি। আমাদের পরিবারে যে বাচ্চারা রয়েছে তাদেরকে কিন্তু আমরা বাংলা বা হিন্দি থেকে দূর করে ইংরেজি মাধ্যমে কিন্তু পঠন পাঠন তারা করুক, তার ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি। ইংরেজি মাধ্যমে পঠন পাঠন তারা করুক, তার সাথে সাথে বাংলা, হিন্দি এবং যে রাজ্যে যেই ভাষাগুলো রয়েছে তাদেরকে কিন্তু প্রাধান্যতা দেওয়া হোক। মূলত আজকে আমাদের উমা ফাউন্ডেশনের যে মূল স্লোগান এক কদম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ কি ওর, তার পক্ষে দিয়ে আমরা করতে চাইছি যে সমাজের যারা দুস্থ মানুষরা রয়েছে তাদের পাশে উমা ফাউন্ডেশন দাঁড়াবে। যারা শিক্ষা অর্জন ক্ষেত্রে যাদের অসুবিধা হচ্ছে তাদের সাথেও কিন্তু উমা ফাউন্ডেশন দাঁড়াবে। আগামী দিনে আপনারা যেভাবে প্রচার করছেন এই হিন্দি দিবস হিসেবে, ভাষা দিবস হিসেবে, আগামী দিনে রাজ্যের সকল বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দি ভাষার কি কোনো চর্চা করা হবে বলে এরকম কোনো মাধ্যম আপনারা তুলে ধরছেন? দেখেন, বিশ্বের চর্চার বিষয় তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেই দিয়েছেন। হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে কিন্তু হিন্দি ভাষাভাষীকে একটা উপহার উনি দিয়েছেন।
তার সাথে কিন্তু হিন্দি বিদ্যালয়গুলো, যে হিন্দি স্কুলগুলো বলুন, গোটা রাজ্যের আজকে কিন্তু 15টা হিন্দি স্কুল, হিন্দি মিডিয়াম স্কুল, হিন্দি কলেজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কিন্তু ওনারা অবশ্যই চালু করে দিয়েছে। আর আপনারা ভালো করে জানেন যে পশ্চিমবাংলা যিনি বর্তমানে যিনি শাসক দল রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস, এবং যার নেতৃত্বে যিনি রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি নেতৃত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি কিন্তু হিন্দি ভাষাকে নিয়েই কিন্তু হিন্দি একাডেমি গঠন করলেন, এবং হিন্দি একাডেমিককে যেভাবে উনি এগিয়ে দিচ্ছেন তাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আজকে হিন্দি ভাষা দিবস, আজকে এই পবিত্র দিনে কি বলবে আজকে? वैसे तो आज हिंदी दिवस नहीं है, पर फिर भी हम लोग का यह समारोह जो हिंदी पखवाड़े के नाम से जाना जाता है वो 10 दिन का कार्यक्रम है। तो 16 सितंबर को हम लोग इसका समारोह को मना रहे हैं। और क्योंकि आज हिंदी हम लोग मतलब बहुत सारे युवा पीढ़ी हिंदी को बोलने से कतराती हैं, सोचती हैं कि हिंदी बोलेंगे तो हमें थोड़ा सा कम महसूस होगा, मतलब लोगों के सामने इंग्लिश को ज़्यादा महत्व देते हैं, पर वो ये भूल जाती है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, जिसे बोलने से हमें कतराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारी माँ है वैसे ही हमारी हिंदी है। उमा फाउंडेशনের তরফ থেকে হিন্দি ভাষা দিবস অনুষ্ঠিত হলো, কি ভাষায় ব্যক্ত করবেন আপনি? हमारी जो संस्था है उमा फाउंडेशन, इसकी स्थापना इसी वर्ष हुई है। इस संस्था का जो संकल्प है वो हिंदी का संकल्प है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, ऐसे समय में जो युवा वर्ग हैं जो अपने साहित्य और भाषा से कट चुके हैं, उसे पुनः अपने साहित्य और भाषा की ओर आकर्षित करना है, ये उमा फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है। আজকে হিন্দি দিবস পালন হচ্ছে সারা রাজ্যে। হিন্দি কিন্তু রাষ্ট্রভাষা, ইংরেজিও কিন্তু তার পাশাপাশি উঠে আসছে। কি বলবেন আর হিন্দি ভাষা সম্বন্ধে? अंग्रेजी भाषा के समानांतर हिंदी भाषा की जो स्थिति है वो लगभग समान है। यहाँ तक कि देखा जाए तो अंग्रेजी का वर्चस्व जिस तरह से बढ़ रहा है, हिंदी दिवस का पालन अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व के एवज में हिंदी भाषा साहित्य को और भी ज़्यादा पुनर्स्थापित प्रतिष्ठित करने की जोर है। हिंदी दिवस जो है वो हिंदी साहित्य और भाषा को आम जनता तक ले जाने की एक पहल है। हिंदी दिवस उन संकल्पों को याद करने की है जिन संकल्पों को लेकर के भारतीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्रामों में जिस तरह से हिंदी भाषा ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया था, अंग्रेजियत के खिलाफ लड़ाई किया था, आज वो ज़रूरत उन संकल्पों को पुनः स्थापित करने की है। क्योंकि आज बच्चों के जहन में जिस तरह से अंग्रेजीपन का रंग चढ़ा हुआ है, अपनी भाषा संस्कृति को भूल करके अंग्रेजी को अपनाने में अपने को गर्व महसूस कर रहे हैं। ऐसे समय में भारतीय भाषाओं को बचाना जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 घंटा लाइव। कांकीनाड़ा के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि डॉक्टर दीपक शाह का हेल्थ केयर सेंटर हाजीनगर के बाद अब कांकीनाड़ा में भी उपलब्ध। अब सर्दी, खांसी, बुखार, गाठिया, बाद, मधुमेह यानी शुगर, थायराइड, जॉन्डिस जैसी बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए सीधे चले आइए। हेल्थ केयर सेंटर, हेड ब्रांच हाजीनगर, शाखा BL नंबर 22, आर्य समाज रोड, बापी कुंडू राशन दुकान के पास, कांकीनाड़ा। यहाँ बिना डॉक्टर विजिट दिए पाइए बेहतर इलाज। इसके साथ हर प्रकार के रक्त जांच में 30% तथा दवाओं पर भी दिए जाएंगे आकर्षक छूट। तो किसी भी रोग का चाहिए इलाज बेहतर तो डॉक्टर दीपक शाह का हेल्थ केयर सेंटर। सोमवार से शनिवार सुबह 8 से दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे। अधिक जानकारी हेतु कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर। আপনাদের সেবায় হাজির লোকনাথ ব্যাংকোয়েট। যে কোনো অনুষ্ঠান বা মাঙ্গলিক কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা। খোলামেলা গার্ডেনের সাথে থাকছে এসি হল ও
একেবারে মনোরম পরিবেশ। লোকনাথ ব্যাংকোয়েট, ঘোষপাড়া রোড, তেঁতুলতলা, হালিশহর। আজই যোগাযোগ করুন 7003764238 এবং 7980801480। নৈহাটির গৌরীপুর চৌমাথা আলোকিত করছে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় সম্ভারের সেরা প্রতিষ্ঠান কেশরী লাইট হাউস। ঘোষপাড়া রোডের উপর অবস্থিত এই কেশরী লাইট হাউসে আপনি একদম সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন সমস্ত রকম ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন ও অ্যাসেসরিজ, হোম এবং কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস যেমন ইলেকট্রনিক রাইস কুকার, জগ, আয়রন, ওয়াটার পিউরিফাই, জুসার, মিক্সার, গ্যাস ওভেন, চিমনি, বিভিন্ন কোম্পানির এলইডি টিভি, এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিনের সেরা সম্ভার এক ছাদের নিচে। এখানে কেনাকাটা করলে থাকছে অরিজিনাল প্রোডাক্টের গ্যারান্টি, উচিত মূল্য, ডিসকাউন্ট ও অফার, সমস্ত রকম কিস্তির সুবিধে, সর্বোপরি শোরুমে এবং বাড়িতেও গিয়ে সার্ভিসিং এর সুবিধে। তাই আজ আমরা চলে এসেছি নৈহাটির গৌরীপুর চৌমাথাতে ঘোষপাড়া রোডের উপর অবস্থিত কেশরী লাইট হাউসে।